دستتون رو بالا ببرید من بتونم با نظم جلسه رو بگیرم. از آقای علیرضا آخوندی خواهش میکنم توضیح دارم بفرمایید سراغ سوال. سلام عزیزان، خسته نباشید. خیلی لطف کردین که امروز در کنار ما بودید. من خیلی خوشحالم که در کنار خانم السهلانی و آقای دانیال ایلخانی پور هستیم امروز. خانم در صفحه متاسفانه امکانش نبود که در کنار ما باشه امروز، ولی خب یکی از فراخوان دهنده هاست مهمه. ما در کنار هم با همبستگی و اتحاد 16 ژانویه 2023 تو استراسبورگ تو فرانسه یه تجمع بزرگ داشتیم. بین 20 تا 30 هزار نفر از خیلی جاهای دنیا اومده بودن، از آمریکای شمالی، از ژاپن و خیلی جاها تو اروپا و تونستیم صدای مردم ایران در کنار هم باشیم. خیلی زیبا بود، تجمع خیلی خوبی بود از تمام اشخاصی که به نوع مختلف تونستن کمک بکنن. واقعا قدردانی میکنم صمیمانه و ما تونستیم از طریق از کمک خانم السهلانی رأی اکثریت واسه این قطعنامه‌ای که تاریخی بود و ما خیلی سالها منتظرش بودیم به نتیجه برسونیم. این قطعنامه فقط سپاه پاسداران نبود، یه قطعنامه‌ای که 32 تا باند خیلی محکمی داشت. ولی همونطوری که میدونید سیاست امور خارجی تو اروپا هر کشوری مستقله. خیلی مهمه دارمون باشه که این تو قدرت پارلمان اروپا نیست که تصمیم بگیره برای تک تک کشورها. ما دلیلی که اون راه رو انتخاب کردیم این بود که اون مهره‌ای بود که میتونستیم راحت‌تر تکونش بدیم. اگه میخواستیم بایستیم 27 تا کشور تک تک نظریاتشون رو عوض بکنن خیلی بیشتر زمان میبرد و ما الان شرایطی هستیم که زمانمون کوتاهه. خیلی مهمه که تندتر بتونیم انجام بدیم. ما وقتی پارلمان اروپا رو تکون دادیم، این قطعنامه رو دادیم، بادی شماره 2 اروپا کمیسیون همراهی کرد، خانم الان بادی شماره 3 تو اروپاست که شورای وزراست. همونطوری که میدونید شورای وزرا یه دونه نیست، چند تا مختلف هستن، بستگی داره به تاپیک. این شورایی که ما در مد نظرمون هستش شورای وزرای امور خارجه است که فردا جلسه دارم اینجا. اینم بگم که این تصمیم به اجرا گذاشتن این قطعنامه آخر به نخست وزیر ختم میشه. یعنی تصمیمی نیستش که وزرای امور خارجه بخوان بگیرن این رو باید نخست وزیرها این تصمیم رو بگیرن. و ما میدونیم که 23 و 24 مارس نخست وزیرها تو بروکسل جمع میشن و بعد این تجمع فشاری که ما داریم در کنار هم میاریم اینه که ما خب خیلی ملاقات‌های پشت پرده خواهیم داشت تو این چند هفته‌ای که میاد که ما بتونیم لابی بکنیم و بتونیم که تصمیم‌ها رو پشت پرده محکم‌تر بکنیم که زودتر به اجرا این برنامه برسه. خیلی مهمه که فوکوسمون رو دست ندیم، تو حاشیه‌های مختلف نریم. قصد ما، تلاش ما اینه که سپاه پاسداران جمهوری قاتل ایران رو ضعیف بکنیم. فقط تروریست کردن سپاه نیست، این یه متده که بتونیم ضعیف بکنیم.
Sorry, Abir, that I am speaking Farsi. That is what you should be doing. I'm just explaining the process. آیا خودی دارش کمی بلندتر صحبت کنید؟ چشم عزیزم، بهتر شد؟ خیلی مهمه که ادامه بدیم. امیدوارم واقعا که فردا تجمع پرشمار باشه. یه سری سپیکرهای با صدای قوی فردا حضور خواهند داشت و من امیدوارم که ما بتونیم اروپا رو بلرزونیم فردا در کنار هم. آقای ایلخانی، شما میخوایم چیزی بگیم قبل از که بریم سوال؟ فقط دو نقطه کوتاه که این IRGC خیلی ممنون که اصلا شما تشریف آوردین. به نظر من شما تو این موضوع خیلی رول مهمی و دارین برای اینکه درست صدای ما باید تو دنیا پخش بشه. واسه همین تشکر که همراهی میکنین تو این پروسس. به نظر من این IRGC شما گفتیم که فقط تروریست گذاشتن نیستش، ولی بغیر از این پوینتاش یه نتیجه خیلی سمبولیک خیلی قوی داره که واسه همین هم در حال حاضر خیلی کشورها نمیخوان همراهی کنن، چون که اگر این قدم رو بتونیم بذاریم دیگه راه برگشت واسه اروپا نیستش، دیگه قطع رابطه واسه همیشه با جمهوری اسلامی هست. واسه همین هم نشست کردن این قدم رو بذارن، واسه همین قدم اینقدر سخته، هم واسه همین قدم اینقدر مهمه که ما موفق بشیم که مطمئنیم اگر این فشاری که توی چند ماه بودیم ادامه بدیم و یکم سنگین‌تر بذاریم به موفقیت میرسیم، ولی راه طولانی هستش. خانم عیبر السهلانی. Yes, hello to you all, and thank you for this very great interest in being here and covering this press conference. But I hope that we will see you all tomorrow also in our demonstration that we are having to raise our voices to the Council when the foreign affairs ministers are going to gather in the EU and decide on the steps ahead. My name is السهلانی. I am an elected member of the European Parliament from Sweden, belonging to the same political party, one of the two liberal parties in Sweden, Centerpartiet, alongside with Mr. علیرضا ஆخوندی here. And my hope is that we can show the Council where we stand, united as Europeans, because all of us are also Europeans. We are not only migrants, but today we are a strong voice also in Europe. And this is what I hope to do, because let me be very, very clear. The European Parliament, the only elected by the people directly institution in the EU, has already taken a stand, and we stand with the people of Iran against the oppressive, murderous regime in Iran. This is very clear, and the last January Strasbourg session, we adopted a resolution calling on the foreign affairs ministers in the EU to put a terror stamp on the IRGC. Our voice is very clear in the European Parliament, and we do believe that the Council has to act upon that call from us. We have chosen sides in the Parliament, and I do hope that the governments of the EU now also clearly choose side, because either we go to the down to history as those who upheld the regime in Iran, or those democracies who stood by the Iranian people in their revolution for freedom. So this is what I hope with the demonstration tomorrow. I have some more things to say, but I'll await your questions instead. Thank you. You want? Shall I say it in English or Farsi? I say in English, so few of us from United States, we have come here. We just arrived a few hours ago to show that is a full support for what you guys are doing in Europe. It's not a European issue. It's the whole world issue, and we are here to support you guys. Whatever we can do, we'll do it to get rid of this horrible regime. And we appreciate what you are doing. Thank you, sir. سوالی
بشید شما. سوالی نداشتید؟ That was my support. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم بفرمایید. بعد اگر لطف کنید بلند اگر صحبت کنید اگر من میکروفون نه کامیار بهرنگم ایران اینترنشنال. I'm saying in English that it's easier for Abir. We know that it's not waiting for the miracle tomorrow, but it's everyone waiting. That exactly in Iran, waiting to see what's happened, and want to see that. So, what's your next step? Do we waiting for another gathering, another lobby? What do you want to do in next step? There won't be a miracle tomorrow. فردا رأی مثبت میاد ما حساب میکنیم ولی ما بعد فردا با تعداد زیاد با فشار زیادشون میدیم که در آینده اینا با ما همراهی بکنن. ولی اگر شما از معجزه صحبت بکنیم فکر کنم ما میدونیم که ما خیلی سریع میخوایم این قدم رو بزنیم ولی اگر این قدر راحت بود قبلا انجام شده بودش. اصلش معجزه‌ای که شما صحبت میکنین این 5 ماه بودش. من الان از مونیخ آمدم. میونیک سکیوریتی کانسل وزیر امور خارجه نماینده جمهوری اسلامی رو دعوت نکردش، نماینده از اپوزیشن دعوت کردش. ما اینو چند ماه پیش هر کی میگفتش اصلا قبول نمیکرد. این خیلی رویاه. ما تو این 5 ماه این راهی که رفتیم این یه میریکل بودش چون که همبستگی داشتیم چون که با هم دیگه فشار مخصوصا این تظاهرات ها خیلی اثر داشتش خیلی کمک بود واسه نماینده ها چون که ما میتونستیم جوری دیگه با قدرت دیگه با کلیگان صحبت بکنیم واسه همین این میریکل اصلش ما رسیده دستمون ما فقط حالا قدم بعدی بزنیم فردا مهمه واسه جلسه مارچ هم ما باید اونجوریشون بدیم اینا یه سری هنوز منتظرن که ما خسته بشیم یه سری هنوز فکر میکنن ما دیگه نفس زیاد نداریم در مورد این موضوع ولی اگه ما ثابت بکنیم که ما تا آخرشون میریم اینا کم کم میان طرف ما Yes, thank you for your support, and I do believe that the Iranian issue is an international one, yeah, of course, and that's why the UN will be very, very crucial, because even if the EU Council tomorrow puts a terrorist stamp on the IRGC, we need also the rest of the world to act. But we as the EU, we have actually a great responsibility here, because with the withdrawal of the US from the international global agenda, and we see that there is no one that is filling that gap. The UN is being crippled by its own institutions, its own bureaucracy. The EU has to play that role and be the voice of the voiceless who are not represented. So I do believe that the EU should take the first step, and that's why we are doing this. When it comes to the road ahead and the miracle of tomorrow, every day is a miracle because the people of Iran are protesting every day. And as long as they are doing it, we have to keep fighting. And unfortunately, in some aspects, democracies can be very tricky because they are so bureaucratic and it takes time. But we have to take that time, and we have to take every day and dedicate every day to this fight. I don't believe in just one solution that will solve everything because the problems are so great, but also the enemy, the regime of the mullahs, they are not easy one. They have been operating for free in 43 years now. And they have got a grip over our society, but also over the international arena, and we should not underestimate that. We will need to aggregate a lot of pressure before these countries established, who have not had war for a very long time, who have had peace and democracy for a long time, to realize what is in stake here, what is on stake here. It's people's lives, it's their freedoms, it's the right to democracy. I always call it the right to breathe. To be free to breathe the air that you want. And I know that this will come, the day for Iran will come, but it will need a lot of hard work, and we have to stand together with solidarity. We should not let ourselves be split in small conflicts that
maybe our personal, I don't know, but also ideological, we should always work towards, you know, the freedom of Iran and its people. That is the aim, and that is what we should all the time work for. And then the rest, it's up to you guys, Iranian people. محدودیت سالن به ما اجازه نصب چند تا میکروفون رو همزمان نداده، به همین دلیل رفت آمدید. در ابتدا سپاسگزارم از اینکه این چالش رو ارائه انداختیم و فکر می‌کنم که همتون موشه تا پایان به نتیجه رسیدن فکر نمی‌کنم که اینو رها کنیم. اگر خاطرتون باشه تو گردهمایی استراسبورگ اتحادیه اروپا نمی‌تونست به نتیجه برسه که یک پارچه در مورد این تصمیم میگیره. علتش هم شاید بهتر خودتون بدونید، به خاطر اینکه هر کشوری در اتحادیه اروپا در واقع منافع مختلف داشتن، اینکه منافع مشترک نداشتن، چون هر کشوری بر اساس نیازش با ایران داره معامله میکنه. اینکه خب ما تا بساطن آیا چه شانسی داریم که دوباره 27 کشور بتونن در یک مورد همگی با هم تصمیم بگیرن؟ آیا ما چقدر شانس داریم؟ خب عزیزم، برنامه استراسبورگ با اتحادیه اروپا رو چیز نکنید، میکس نکنید، به خاطر اینکه دو تا چیز مختلفه. پارلمان اروپا که یکی از سه تا بنیاد تو اروپا هستش، اون هم شروع کردم گفتم که اونا تصمیم گیرنده فارن پالیسی نیستند. این 27 تا کشور مستقل تصمیم میگیرن. ولی چرا ما از پارلمان اروپا استفاده کردیم تو استراسبورگ؟ به خاطر اینکه داینامیک این سیاست رو عوض میکنه. وقتی که همونطور که خانم السهلانی گفت، وقتی که elected members of parliament، صدای مردم واقعی از 27 تا کشور میان کنار هم، از حزب‌های مختلف، ایدئولوژی‌های مختلف میان کنار هم، میگن که به کشوراشون میگن، به وزرای خودشون میگن you need to take this step. خیلی قدم زیبایی بود. الان خب شما حرفتون درسته، 27 تا کشور مختلف، 27 تا سیاست مختلف به منافع مختلف خودشون. And that is correct. Every country needs to look at their own needs first. And that's logical. خیلی مهمه. ما اینا رو باید درک بکنیم. See their objection. And make sure that we have solution for every single country. And that's what we are doing behind the scenes. That we are addressing every country separately, discussing their objectives, and give them individual solutions. And I'm hopeful that we are going to reach our goal. We have a lot of bright brains in the Iranian diaspora. And I'm proud, واقعا افتخار میکنم که همه دست تو دست هم دادن. And they are working together against the common enemy. در شما و مخلوف رو فردا من 2 سوال بایزتون دارم، حالا 2 میزن فرصت ابتدا از جناب آخوندی برای قرار دادن سپاه در سیاق تروریستی اروپا. به نظر میسه که تمرکز شما در پتانسیل ایرانیان خارج و البته داخل کشور است که با حضور در تظاهرات و اسرار دیگر به روشنی خواهان دموکراسی، تغییر نظام هستند و از نیروهای سرکوب سپاه آسیب دیدند. و شما بر پایه این خواسته ها و حضورها دارید با اروپایی ها برای تروریستی خواندن سپاه گفتگو میکنید. پرسش من این است که آیا در وجه دیگر سپاه به مستقیم یا غیر مستقیم اروپایی ها و نهادها و مردمش رو
مورد خطر و تهدید قرار نمیده. آیا هرگز از این دریچه به مسئله تروریستی خواندن سپاه وارد شدید یا خیر؟ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یه نهاد crime syndicate, world's biggest crime syndicate, and they have این نهاد به کشورهای اروپایی واقعا خطر میندازه. الان درونایی که تو اوکراین داره روسیه استفاده میکنه، خب واسه امنیت ما تو سوئد، تو آلمان، تو تمام اروپا امنیت ما رو در خطر میذاره و اینو ما از روز اول سعی کردیم که به کشورهای اروپایی جا بندازیم که فقط تجارت با اینا نیست، اینا واسه اروپا خطر دارن. سپاه پاسداران تو خاک اروپا قتل انجام داده. الان دیروز خبر اومد که ایران اینترنشنال دفترشون رو به دلیل تهدیدایی که میاد مجبور شدن فعلا برنامه نذارن. این تو خاک اروپاست. سپاه تو خاک اروپا مردمی که تو اروپا دارن زندگی میکنن تهدید میکنه و به هیچ عنوان این حق رو ندارن که بیان تو اروپا و رسانه‌های آزاد رو بخوان تهدید بکنن. به هیچ عنوان ما به عنوان سیاستمدارای غربی نمیتونیم همچین اجازه‌ای بدیم. هواپیمایی که سپاه پاسداران PS 752 با ربات زد، اکثریتشون کسایی بودن که تو اروپا و تو آمریکای شمالی زندگی میکردن و لیست جرمایی که سپاه پاسداران انجام داده اینقدر طولانیه تو خاک، تو اروپا، تو غرب و ما همه اینا رو داریم، سندها رو داریم جمع میکنیم، اضافه میکنیم که کشورهای اروپایی یادشون نره که چه اتفاقایی تو خاک خودشون افتاده از طریق سپاه. این خیلی مهمه. آیا آخوندی، من چون موضوع فراتر از مرزهای ایران میتونم خواهش کنم کوتاه انگلیسی هم این موضوع رو بهش اشاره بکنید؟ Of course, we talked about IAGC's role to destabilizing different countries. They have committed murder in European soil. They have threatened free media, Iran International, for example, yesterday, that they are giving up their own office in European soil because of the threats that they have done. The Ukrainian plane, PS 752, the most of the passengers were Westerners living in the Western countries. And they smuggle, for me, IGC is the world's biggest mafia crime syndicate organization. They are smuggling oil, gas, they are smuggling people, narcotics, weapons. They had destructive roles in Yemen, in Iraq, in Lebanon, in Syria, and all of this, their role in Syria, for example, they created a huge refugee wave to Europe. So their actions has consequences for the European countries. And we need to acknowledge that and make sure that the politicians understand the consequences if they don't act. Yes. Can I just have a comment, a brief one? There are some myths in Europe and on the international arena that they have to be busted. You know, there are myths like that the IRGC, they are no harm because they only operate in Iran. So let them oppress the Iranian people. No, as علیرضا here just mentioned, they are very active in other parts of the world. And Iran is also perceived as being a factor of stabilization in the MENA region, in the broader Middle East region, while in fact they are much of the destabilizing factor that is going on the ground. So that myth has to be also busted
to showcase where they are involved and how they are contributing to upholding armed conflicts that is causing other people's lives and also damaging in the long run also Europe. And the third thing is the myth that many here are saying and that I hear in the corridors being whispered, that the road for Iran ahead is not clear. For me, it doesn't seem very unclear. I mean, I don't know who is spreading that propaganda. It might be some of the opposition who are not finding any specific role at the moment. They are creating that kind of backtalks towards these efforts. But for me, the road is very clear. And the Iranian diaspora everywhere have been very, very clear on what the road is. So there are some myths that need to be busted, and I do hope that we help each other in that. اجازه بدین یه چیزی هم اد بکنم. اداره امنیتی آلمان هم جدیداً اعلام کرده که حتی زمین آلمان جون ایرانی‌ها در خطره. یعنی به نظر من هنوز دولت آلمان هنوز متوجه نشده که این مشکل ما ایرانی‌ها نیستش، این مشکل اروپاست، مشکل خودشونه. وقتی که یه مملکت نمیتونه آدمای خودش رو، زمین خودش رو سکیور بکنه، اصلا همه چیز از دست داده. واسه همین حتی اینم آدم باید اعلام بکنه و هی بیشتر به گاورمنت ها فشار بذاره. آیه گفته میشه که هر چه از اون به جمهوری اسلامی گذشته در میزان حضور سپاه در قدرت، در سیاست و در اقتصاد افزون شد. به گمان میگم که نمیشه جمهوری اسلامی رو منفک از سپاه تعریف کرد، به طور مستقل جدا از سپاه الان دیگه نمیشه تعریفش کرد. اگر شما موافق این فرض هستید، بفرمایید که در صورت تروریستی شمرده شدن سپاه پاسداران اروپا این مسیر به چه سمتی پیش خواهد رفت و تکلیف مبادلات اقتصادی کشورهای قاره اروپا با جمهوری اسلامی به کجا خواهد انجامید؟ خیلی من 100% مطمئن نیستم که اگر سوالتون متوجه شدم همین تو فاصله دارم کار میکنم کم اگر اشتباهی جواب دادم دوباره سوالتون. ولی به نظر من آیا اینو به هم دیگه اینقدر وصلن که آدم بدونشون نمیتونه بکنه. وقتی که ما بتونیم سپاه رو بذاریم یو تروریست، واسه همین این جمهوری اسلامی شکست خیلی شدید این قدم، واسه همین این مهمترین قدمه، واسه همین این سخت‌ترین قدمه، واسه همین اروپا هنوز حاضر نیستش انجام بده تا مطمئن بشه که ما حاضریم تا آخرش بریم. ولی اگه این انجام بشه این دیگه اول آخر جمهوری اسلامی و اول آزادی مردم ایران میشه. آقای ایلخانی بود کاملا حرفش درست بود. یعنی ما این قدم رو 5 ماه پیش گفتم کلید این انقلاب ضعیف کردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامیه و اینو میدونیم که ما این قدم رو بتونیم موفق بشیم و تهدیدایی که از ایران میاد، از جمهوری اسلامی میاد، واقعا لرزیدن، واقعا ترسیدن از این قدمی که ما داریم برمی‌داریم و همه حاشیه سازی هایی که تو جاهای مجازی میکنن که فوکوس مردم رو از جاها بیارن برن به مشکلاتی که اصلا وجود نداره، اینا قصدشون اینه که ما تجمعمون اینجا بزرگ نشه، اون فشارهایی که میخوایم ما نتونیم بیاریم، وجه‌هامون رو بخوان خراب بکنن. خیلی کارا دارن پشت پرده میکنن با این سایبر آرمی که دارن، به خاطر اینکه این کار آخر خط جمهوری اسلامیه، ریزش پیدا میکنن، میفتن جون هم دیگه و ما خیلی راحت با قدمایی که بعد اینکه ما این کار انجام دادیم انجام بدیم ایران رو پس میگیریم. مجدد سلام به همه.
میدونم که و میدونیم که شما خارج از تمام دسته‌بندی‌های سیاسی دارید این کار رو انجام بدید، اما چقدر اتفاقهایی که داره بیرون از این اتاق در بین اپوزیسیون میفته و اتحادی که حالا به هر شکلی داره شکل بگیره به شما برای هدفی که دارید میتونه کمک بکنه و چه جاهایی میتونه به شما ضرر بزنه حتی. اتحاد، یونیتی چه ضرری داره؟ کی؟ کجا؟ اتفاقا یه چیز خیلی زیباییه. ما هر قدمی که اشخاصی که هم شناخت بهتر از من و دانیال و خانم عیبر دارن در ایران، ما اینجا بزرگ شدیم، خیلی شناختار رو در مورد سیاست ایران نداریم و اشخاصی که این شناختار رو دارن، تجربه دارن و شاید در آینده بخوان برگردن ایران یه نقشی داشته باشن تو سیاست ایران، خیلی زیباست که کنار هم بشینن، ملاقاتایی داشته باشن. من خیلی خوشحال شدم آقای پهلوی، خانم بنیادی و خانم علیرضا دعوت شدم کنفرانس سکیوریتی تو مونیخ، خیلی زیبا بود. اونطوری که شنیدم آقای اسماعیلیون و خانم علیرضا بعدش میخوام برن ایتالیا بعد این تجمع و اونجا فشار بیارم به سنا، خیلی زیباست. من هر قدمی که برداشته میشه واسه اتحاد و یونیتی رو واقعا تشویق میکنم و افتخار میکنم و مطمئنم که ما رو به نزدیکتر به مقصد میرسونه. فقط کوتاه تو این انقلاب حرکمون یه قولی مخصوصی داره یه چیزایی مثلا من در مورد سیاست ایران انقدر زیاد تجربه ندارم و نمیدونم، ولی من سیاست اروپا رو آلمان رو میدونم، من طرز فکر سیاست مداره آلمان و اروپا رو میدونم. مثلا من دارم تلاش میکنم تا اونجایی که میتونم هر چیز دستم برمیاد این قدم رو بذارم، سوالای دیگه و کسای دیگه که اکسپرت تو اون موضوع هستن. شما سوالش دوباره وجود مجدد دوباره ببینید در اصل همونجوری که بازم اطلاع دارید اتحادیه اروپا منافع زیادی با ایران داره، یعنی بازار بوم‌گذاری رو به این راحتی رها نمی‌کنه. این کشور دنبال یک آلترناتیوی میگرده یا یک قولی میگرده از جای دیگه که آیا بعد از افتادن رژیم جمهوری اسلامی میتونیم منافع رو ما بهش بدیم. یعنی در واقع من فکر کنم مشکل اصلی که الان اتحادیه اروپا نمیتونه تصمیم بگیره یکی از دلایلش این باشه که خب بعد از اینکه این افتاد کی با ما کار میکنه یا چه قولی به ما خواهند داد. مرسی. Answering this in English because I also want a comment in that question. The thing is that for European countries, they have a lot of financial problems that are going to follow the sanctions and everything. 12% of the European trade is with Iran. We are talking about several hundred billion euros every year. We saw that Europe is going to take a step for the 10th sanction package worth 11 billion euros every year in the upcoming days. So every step is costly for Europe. And you need to consider this, that we have enough problems already. We have problem with inflation in our countries. We have problem with the effects of the pandemic, and we have energy crisis in Europe. We have a war in a European soil. So of course, if we could have a unified opposition that directly could speak with the European countries and make the assurance that if Europe stands in the right side of history now and pay the price, we need to remember that Europeans need to pay a price for that step. Then, in a free Iran, they have
all of the opportunities to be a strong partner in rebuilding Iran. And that's really important. And because in our documents, I'm looking at one person in the audience, we are talking about alternative costs when we are giving them arguments, alternative costs. So we are thinking about all the objectives that they can have and give them a proper Western answer to these questions. Yes, I mean, if you see how the EU acted when Putin decided to wage a war on European soil against Ukraine. Ukraine is a very big trade partner to the EU, and now they are also a country that holds the candidacy status to become a member of the EU. Our destinies are very intertwined. Our economies are very connected to the Ukrainian economy and to the Russian in the prolonging. I mean, the energy crisis is because of lack of gas, and a lot of the gas came from Russia. But still, the EU decided to boycott Putin and to cut off the money to him, so we can starve his government, so they cannot continue with the war. And this is also a price that the EU paid, because they believe in peace, because we believe in the freedom of the Ukrainian people and their right to peace. And I think this is exactly the same thing. Here is not a foreign force that is oppressing, that is killing, but it is from the national context, from Iran, that is coming. And a regime that is so murderous that it doesn't differentiate between old or young, child or woman or anyone, and armed or unarmed, it doesn't matter. As soon as you use your voice, then you are deprived of your human dignity and your human life. So, of course, I think that it will come to a price. I mean, we all understand that. But I do believe that it is worth paying, not because of me, so I can have lower gas bills, but because the Iranian woman deserves to have her air free and to breathe. And that is what is at stake, but also the stability of the region. I mean, who is not tired of the Middle East being always on the news because of terrorist attacks, because of killings, because of oppression, and Iran is very much involved in every jar, in every cookie jar that you have in the Middle East. Iran is involved. You have the fingers of the mullahs regime there, either with the political means or with their concrete hand, that is the IRGC. So that is why this step is very, very important, to put them on the terrorist list, not only because they are terrorists and they are using the methods of terrorist organizations, but also because we need to strangle the money supply to the regime in Iran. And we know that a lot of the financial operation, when sanctions are put, they're diverted to the IRGC, and we know that they're using different methods to still continue with the inflow of money. And we have to strangle that, we have to stop that. اگه اجازه بدین چیزی من میخوام اد بکنم و اینکه علی چیز خیلی مهمی گفتش که میخوام هایلایتش بکنم. پی پرایس من خیلی بیشتر دوست دارم بگم اروپا باید اینوست بکنه، یعنی سرمایه گذاری حتی واسه خودش. یعنی ما فقط با آرگومنت هومانیتیک مهم هستش و خودمون میدیم به حقیقت تو سیاست این چیزا وقتی که هات تو هات خیلی یادشون میاد، ولی به نفع اروپای خودش هم هستش اگر اینجا سرمایه‌گذاری بکنه. ولی متاسفانه فقط سوال اکونومی و چیز نیست، اقتصاد نیستش. متاسفانه حتی اون پولیتیشن واسه همین انقدر سخته. اون پولیتیشنایی که خیلی هومانیستیک فکر میکنن، به فکر اکونومیشون اصلا نیستن توی موضوع، یه دلیل دیگه هستن که همراهی نمیکنن. وحشت کردن، ترس، خیلی تصمیم‌گیری سیاست بی ترس هستش. میترسن که مثلا دوباره یه فیلد استیت بشه، همین چیزایی که لابیستا گوشاشون خوندن. ایران مقایسه میکنن با کشورهای دیگه که آدم نمیتونه مقایسه بکنه، چون که سیچویشن فرق داره. سیچویشن الان سیچویشن آلمان با مثلا اتریش هم فرق داره. اونو ولی ایران رو با سوریه و کشورهای دیگه مقایسه میکنن.
واسه همین اینا میترسن مثلا این سیچویشن سوریا بشه، رفوجی چه اثری داره یا سوالای دیگه. وقتی که ما اینو بتونیم نشون بدیم که این ترس اشتباه هستش، هم ما بتونیم پرشر رو بیشتر بذاریم که بیشتر مجبور باشن از صدای مردم توی دموکراسی، از مردم یه دولت باید یکم بترسه، چون که قدرت دست مردم هستش. ما میتونیم به نتیجه خوب برسیم. مثلا این از 2 تا سایت ببینیم. به نظر من اروپا خیلی خودش ریسک هستش، یعنی اینکه چیزی کمتر از اعتبار خودش رو الان توی لیستش میتونه از دست بده. به نظر من اگر همراهی نکنن به زودی، هیچ وقت دیگه یه پولیتیشن اروپایی نمیتونه بگه ما طرفدار حقوق بشر هستیم، طرفدار چیز خانمان مرداد برابری تضییع جنسیتی ببخشید یه چیز جدید یاد گرفتم. این حرفایی که همیشه دوست دارن پولیتیشن ها بگن، الان بعدشون بدن که حرفه یا عمله. مثلا واسه اروپا خیلی الان چیزی ریسکه، فقط متوجه نشدن. کار ماست که بهش نشون بدیم. This is again a comment, it's not a question. We all are trying to convince European communities to help us. We have to bring to their attention and ask them very politely, are you guys waiting for another September 11 to happen and then react? The criminal Islamic Republic of Iran is capable of doing everything, and they don't hesitate to do that one. They have to be proactive and not reactive. They have to start working and knowing that. They have all the signs. What else they want to see? They have to understand that this is a terrible situation and they have to work to stop it before a mushroom cloud comes out. سوال دیگه هست؟ سوال نداشتم بیشتر آزیتا روستمی هستم از گروه یو فور فریدم در بروکسل. من تعریف کننده جایزه شجاعت برای زنان ایرانی 2022 در پارلمان استراسبورگ بودم. من 2 تا سوال دارم. البته میدونم با سوژه‌ای که با سپاه پاسداران هست یک ذره فرق میکنه، ولی فکر میکنم خیلی مهمه. ما دشمنان دیگه‌ای داریم در پارلمان اروپا به نام نایاک و نایاک لوبی‌های خیلی 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 قوی دارن در پارلمان اروپای بروکسل. شاید در استراسبورگ نباشه ولی در بروکسل ما خبر داریم ازشون که پشت سر خیلی کارهای ضد قانونی میکنن برای گروه سپاه پاسداران. من میخواستم شما در راجع به نایاک آیا کنتکتایی داریم؟ آیا داریم باشون از پشت مبارزه میکنید یا نه؟ این یک سوال من. و من خبردار شدم که چند روز اخیر گروه القاعده که ما در بروکسل بهشون میگیم القاعده در ایران حضور پیدا کردن. آیا القاعده گروه القاعده و من از حضور رهبرانشون در ایران خبردار شدم. آیا گروه‌های سیاسی بزرگی مثل شما پارلمانی‌ها خبری از این مسئله دریافت کردین و آیا میدونید به چه دلیل القاعده در ایران شرکت دارن با بزرگان جمهوری اسلامی جمهوریت؟ مرسی. Yes, very important questions. Thank you for that. And of course, I have seen them, both them, and about your first question when it comes to Nayak and the Mujahideen. They are always running around in the hallways and corridors of the parliament, mainly here in Brussels, as you also very well noted, but also sometimes in Strasbourg.
And I have to give it to them. They are very persistent and persevering. I mean, they are always in the hallways. You always see them running around, talking to people, have meetings all the time. And I do believe that that is, it's because there was an empty space and they filled it. Many of my colleagues, they don't know who to talk to when it comes to Iran. But now with the declaration and I mean also the Washington conference that was held, I think the voice, the alternative voice is forming. And now we have to give it space in the Parliament and the EU institutions. So this is this has to be a prioritized next step. That the opposition that is forming now with a very clear agenda, with a very clear roadmap ahead, for that one to take more space within the corridors of the European institutions. And I'm very happy to help. And I'm very proud to say that I have never spoken to neither Nayak or the Mujahideen. I think it's, for me, it has been very, very important to show of course, I don't intervene in the Iranian issue in the discussions between you guys, but I know. I know what I stand for, and this is what I have chosen for myself, and I try to also enlighten my other European colleagues because they need to know they do not understand the context, and that is the answer to your next question. If we knew that Al Qaeda has a very big camp in Iran, and maybe it has been a trade-off to give a Mujahideen Albania and Al Qaeda to come to Iran. I don't know, but this is what I think of sometimes. No, not many know. That will be my short answer. Thank you. Thank you for your question. Me and Abir and Danial, for that matter, we speak on a daily basis and we try to help each other with information. For example, for many European parliamentarians, they don't know that Mujahideen sometimes present themselves with other names than Mujahideen. So I had contact with Abir and sent them the list of the names that they are present themselves with, so they know that who to talk to and who not to talk to. We know that Nayak is still very active, but it's not only Nayak, it's more groups, lobby groups. But I can say it with confidence that we know about a lot of them. And if they take steps and moves, we have our counter moves, and we are well connected. And Abir can directly speak with Ms. Navzola and limited their access to in the European corridors. And we are very active to make sure that these kind of organizations doesn't have the access, but it will take time, as Abir said. We, as much as the Iranian opposition can take more steps to unity, and it's easier for us to, every one of us, to facilitate connections with the right partners in Europe. And when I met the different opposition leaders, I told them to use us as a tool to gain advantage, because we know about European politics, we have connections, and we can make things happen really, really fast. And the response is fantastic. They have taken steps, and hopefully we will see the results in the near future. سوالی دیگه هستم؟ شما با سپاس از حضور شما که این امکان رو دادید که این برنامه امروز باشه.
انقلاب 1401 با شعار زن، زندگی، آزادی شروع شد و شما هم برای رسیدن به این انقلاب روی اصلی ترین نقطه، یعنی بازوی سیاسی، نظامی، اقتصادی جمهوری اسلامی که همون سپاه پاسداران باشه انگشت گذاشتید و تا کنون هم همونجور که می‌بینید نیروهای انجمن‌ها و مردم خارج از کشور حمایت کردن، پشتیبانی کردن در آکشن‌هایی که بوده حضور داشتن. خواستم ببینم که پیام شما، خواست شما از مردم خارج کشور، انجمن‌های خارج کشور چیست؟ سپاسگزارم. A very good question. Keep the pressure up. Keep showing up for the rallies, demonstrating, emailing us, contacting us on Instagram, Facebook, everywhere that you can find. Any way, any means to contact us. Keep up the pressure. And this is how a democracy operates. It's when you have the pressure from the people, then you can also, start acting on it. And don't forget about the national governments, because when it comes to foreign policy affairs, it is the national governments that have the competence, legislative competence to take their own decisions, but we can act as one, and that's why tomorrow's rally is so important, because the EU needs to act as one and not as 27 individual foreign affairs ministers. We need to act as one, as the EU. And my second wish would be is that you get involved in politics, European politics, because I know that many of us, especially for example my parents, they always dreamed of going back home, but our lives are here, because our children are here, our grandchildren will be here, so we need to be active in the European national politics, also on the national level, so we can also influence when we see that things are needed to be changed. So that will be my second wish, actually, that you take a more active part in the national politics, in European politics, in the regional politics, so you can have this base to start with and can influence the political decisions in the future as well. The Iranian diaspora is very well integrated in Europe and always spoken of as one of the best diasporas that are in Europe. And that is a very good advantage. Many of them are business holders. They are very well educated. They always speak the language of the European countries where they live, and that's a very, very big advantage. And many of them also are in the national medias of the EU countries, member states. And you can use that momentum as well to raise the issue of the freedom revolution in Iran. خیلی ممنون. اون موقع گفتم هر جایی که تا رسیدیم باعث همین پرشه مردم، باعث این تظاهرات ها بودن. یه بعضی وقتا میان از ما تشکر میکنن و میگن ما کاری نمیکنیم و اینکه ما وقتی که شما نبودیم ما با خودمون فقط حرف میزدیم. همین پرشه مردم باعث شد که اصلا تو مجلس ها حرف ما گوش بدن. ما قبلا هم فعال بودیم، قبلا فعال بودیم، ولی هم نماینده دیگه همراهی نمی‌کردن. نماینده همیشه فقط همراهی می‌کنه اگر پرس، خبرنگاران، یعنی شما پرشر رو بزنن بالا یا مردم تو خیابون. پرس اینترنشنال پرس هم همیشه میره بالا وقتی که مردم تو خیابون زیاد تعداد هستن. مثلا این مهمترین قدم، این باید ادامه بده. یه چیز تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم تا یه حدی راهنمایی بکنیم که قشنگ افیشنت ما بتونیم بریم جلو. این قدرت رو ما چون که تو این دیکتاتورها 44 سال تجربه داریم نمیدونیم که چقدر قدرت مردم تو دموکراسی هستن. تمام قدرت پاور دنیا دست تو اروپا، تو وسترن دست مردم هست. واسه همین هم یه درخواست دیگه هم دارم، ما باید یاد بگیم، باید بهتر بشیم. این زمان میخواد، یعنی واسه همین من وقتی که سخنرانی میکنم میگم حرف هیچ رو گوش ندیم، حرف من رو گوش ندیم، حرف آقای آخوندی رو گوش ندیم، خودتون فکر بکنیم.
برای اینکه بعد از شما یاد بگیرین، هر دفعه بهتر بشین یاد بگیرین، دیگه با این فیک نیوزا و چیزایی که میاد، با این حمله‌هایی که میاد، هم مطمئن باشیم حمله‌های شدیدتر هم میاد. ولی الان میتونیم چند مدت نشون داد این حمله‌هایی که کردن 1 سال پیش 2 سال پیش این انقلاب شکست می‌خورد. الان دیگه شکست نمی‌خوره، برای اینکه ما خیلی زود داریم تک تک یاد میگیریم، همین بعد ادامه بشیم. برای اینکه با این پاور که همه دارن مسئولیت هم میاد، یعنی هر تک نفرمون قدرت داره، مسئولیت هم داره. واسه همین شاید آخرین کلام هم باشه که با هر قدمی که میذاریم، هر کاری که انجام میدیم، هر توییتی که میزنیم، هر پستی که میزنیم، فکر کنیم این به نفع انقلابه یا به ضرر. I have just one last remark, and this is coming from my own experience in Iraq and after the American intervention back in 2003, and also me following certain fights for freedom in the area, in the region. And this is to have an inclusive fight, an inclusive revolution. Meaning, what I mean is, we can be different. Also as Iranians, you can be different. Some of you are Farsi, Persian, I mean ethnically, some of you are Kurds, some of you are Azeris, and so Baluchi, and so on and so forth. And it is not wrong to say that we belong to different groups, but our fight is one. It is not wrong that you have sometimes different flags. Maybe the rainbow flag will be also an Iranian flag someday. And to have this inclusion, but also have the same goal. This will be also one of my last wishes that I want to give, besides keeping up the pressure and being united and get involved in European politics, but also be inclusive and not exclude the ones who have a different voice, because their voice is also, it has a place in this fight for revolution, for freedom as well. And they are also seeking freedom alongside everyone else. So, inclusive fight, that will be my last word. For closure, I really want to express that I'm really grateful to every single one who have did their best to be a part on this revolution. I used to say that we are writing history right now, and we are writing it together. It, for me, it doesn't matter which ideology you belong to. The most important thing is, what is your destination? The destination for me, for Danial, and for Abir is freedom. And freedom is worth fighting for. Freedom is worth to do sacrifices for. And I'm really proud that I can be a really small piece of puzzle in this road, together with my bright colleagues, together with you, free media, together with every single one. We are doing this together. Don't forget that. Don't forget that. And we are going to success. I promise you, this regime will be gone soon. Thank you for participating. Femme, vie, liberté. Woman, life, freedom. Thank you. Thank you. Any more comments? Thank you so much, and thanks for attending our press conference. We will see you all tomorrow in our demo. Yes. Thank you. Thank you.